كتقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس البيضاء تدرك القمر. وقبلنا في خاتم الانبياء واصفى اشيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سنة في حماه وسقينا من حميه واسعدنا بالنظر الى محياه في الدنيا وعند الوفاء بالبرزخ ويوم الموافاه في دار الكرامه من الله وجهك الكريم. وفق حظنا من هذا النبي العظيم وثبتنا على منهجه وصراطه المستقيم، واحفظنا من شر كل لئيم واصلح به البلاد والعباد والامه، واكشف الفساد واكشف كل امه، وتولنا بما توليت في صالح عبادك من خيار الامه والاخبار اللئيمه، واحدنا من كل سوء حاضر بين الدين والدنيا والبرزخ والاخره، واجعلنا من اهل الوجوه الناظره التي اليك ناظره يا رب اصلح احوالنا والمسلمين، يا رب ارفع البلاء عنا والمؤمنين، يا رب كن لنا بما انت اهل في كل شيء وحال وحين، كن لنا باكمل حسنى ودين وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين، نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فلا ترددنا إليك غير المحتمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Segala puji syukur bagi Allah yang sangat menatap hati dan sanubari kalian. وما تكنه ضمائركم Dan apa yang disembunyikan oleh jiwa dan sanubari kalian. وما يجري بخواطركم Dan apa yang terlintas di dalam fikiran kalian. وكان هو الذي سابكم وجمعكم Dan sungguh Allah yang mengirim kalian ke tempat ini dan mengumpulkan kalian. وإلى هذا الخير وفقكم Dan Allah memberikan taufik hingga kalian hadir dalam kebaikan ini. وأمد إليكم نوره بخير عبده محمد خاتم النبيين. Dan Allah Ta'ala lanjutkan هذه الوعود الربانية للحضرة النبوية المحمدية في مثل ما حصل في إندونيسيا من أول ما وصلها الإسلام. Dan kami menyaksikan janji-janji Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW ternampak dengan nyata seperti di negeri Indonesia ini, bahkan sejak masuknya agama Islam di bumi Indonesia ini terbukti janji-janji yang indah dari Allah tersebut ada di tengah-tengah kita. وصل النور إلى أفراد في عهد الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. Tatkala sampai cahaya di masa sahabat Rasulullah SAW ke negeri ini. ولم يزالوا أفرادا لا ظهور لهم حتى مرت القرون وأذن الله بظهور هذا الدين. Dan senantiasa ada sosok-sosok individu tertentu dari umatnya Rasulullah di tempat ini yang mana berabad-abad tidak dikenal keberadaan mereka hingga dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaan dan jasa mereka tersebut di antara umat. واكتمل إشراق هذا النور وظهور هذا الخير حتى دخل الناس في دين الله أفواجا ملوكا ورعية في عهد أمثال هؤلاء الأولياء التسعة. Dan senantiasa kebaikan Allah Ta'ala menyebar dengan pesat, dengan luas di negeri ini hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kebaikan tersebut dengan menyebarnya agama Islam, terutama di zamannya secara masif, di zamannya para wali-wali, terutama para wali songo yang agung tersebut. ومن بعد القرن السادس والسابع الهجريين دخلت إندونيسيا في تاريخها مدخلا مشرقا مضيئا منيرا. Dan di sejak
zaman abad ke-6 atau 7 Hijriyah di Indonesia ini dimasuki oleh mereka para wali-wali tersebut dengan membawa cahaya Islam yang terang benderang ke negeri ini. وتوالت النعمة بحسن تلقي أقوام من أهل هذه البلدة النور من معدنه وأصله ومشكاته ومصدره إلى الأصل والينبوع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan senantiasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terus menerus tanpa terputus tertuang di negeri ini dengan bersambungnya keilmuan mereka dan sanad mereka dengan sumber yang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur orang-orang besar dan agung. وظهر العلماء الأخيار الأبرار من أهل هذه البلدة زمنا بعد زمن. Hingga muncul para ulama dan kaum salihin yang mulia di negeri ini zaman demi zaman dengan demikian banyaknya. ووصل إلى عامة الناس من نور هذا الإسلام ما اشتهروا به بخلق حسن ومحافظة على ما بعث به جد الحسين والحسن. Dan menyebarlah dengan berkat mereka tersebut, orang-orang tersebut menyebar cahaya keislaman dikenal oleh masyarakat Nusantara ini hingga nampak pada mereka meresap cahaya tersebut mewariskan perangai yang indah, budi pekerti yang luhur yang merupakan kebanggaan daripada masyarakat Nusantara ini. وتوارد إلى البلدة من آل بيت النبوة ومن آل نسب أولئك الأولياء التسعة وبني عمومتهم بدرا بعد بدر وقمرا بعد قمر ونجما بعد نجم. Dan senantiasa berdatangan ke negeri ini dari zaman-zaman dahulu tersebut para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para wali songo dan juga dari keturunan sepupu wali songo, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebar di bumi ini. Mereka adalah purnama demi purnama, matahari demi matahari, bintang demi bintang yang memberikan manfaat bagi negeri. ولم يزل يحصل التجديد والاتساع والتمديد للنور الذي يوجب للشر والفساد التبديد. Dan anugerah tersebut tidak berhenti begitu saja, akan tetapi terus berkesinambungan dan semakin luas dan semakin diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala, memadamkan dari keinginan-keinginan buruk yang ingin memadamkan cahaya yang besar dari Allah ini. وظهرت لذلك وبرزت مظاهر من أهل العلم ومن ناصرهم ووالاهم في الله. Sehingga muncul daripada anugerah tersebut di dalam keberadaan para ahli ilmu, para ulama, para aulia wassalihin di negeri kita demikian banyaknya. كمثل ما تأسست نهضة العلماء على يد كياهي أشعري عليه رحمة الله ومن معه من أهل العلم النافع والسند الصحيح. Seperti daripada berdirinya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari dan juga para ulama-ulama yang bersama beliau yang memiliki keilmuan yang bermanfaat di dalam memberikan keberkahan, kebaikan dan manfaat bagi umat ini. وحرروا البلاد من تسلط الكفار عليهم بغير حق. Dan mereka turut berperan di dalam memerdekakan negeri ini dari penjajahan kufar yang menjajah negeri ini. وحرروا النفوس والعقول من أن تستأثر لعدوها دون خضوعها لإلهها جل جلاله. Dan mereka pun berperan memerdekakan jiwa, memerdekakan akal, memerdekakan nafsu dari penjajahan terhadap akal dan jiwa hingga akal yang terjajah tersebut menjadi tunduk dan patuh kepada doktrin kufar yang bertentangan dengan Islam ini. وفي بيان كثير من الحقائق والمحافظة على الحقيقة برزت مثل رابطة العلويين في هذه البلدة. Sehingga di dalam memunculkan daripada hakikat dan keilmuan dan adab dan akhlak tersebut berdirilah seperti Ar-Rabithah Al-Alawiyah di negeri ini. وتعددت مظاهر الخير على حسب اتصال أصحابها بالسند بالإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Dan bermunculanlah kebaikan di negeri ini dengan munculnya daripada organisasi-organisasi yang berniat memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat yang mana keinginan mereka bukan memiliki obsesi pangkat atau kedudukan di mata manusia atau menimbulkan perpecahan dan kerusakan di mata manusia, semata-mata mencari ridhanya Allah saja. وانتشرت آثار المحبة لله
لله ولرسوله ومن أجل الله ورسوله لآل بيته وصحابته والصالحين في عموم المؤمنين في هذه المناطق. Dan bermunculanlah dan nampaklah di negeri ini kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada keluarga dan sahabat dan para pewaris dan para solihin dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kecintaan terhadap mereka betul-betul nampak, nyata dan tertanam di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. وقامت في تعزيز ذلك وتقويته مجالس الذكر ومعاهد العلم. Dan terbukti dari banyaknya pondok pesantren dan banyaknya majlis-majlis ta'lim yang semuanya mencintai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. ومجامع المولد النبوي وذكر الشمائل المحمدية. Dan betapa banyak di negeri ini kumpulan-kumpulan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dibacakan syama'il dan sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad. والحوليات والذكريات لأتباعه وورثته صلى الله عليه وسلم. Dan juga kenangan dan hauliyat yang mengenang dari para orang-orang mulia yang meneladani mengikuti Rasulullah SAW. Perayaan tersebut sangat banyak di negeri ini.